जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज यही भिडियो जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय जेपरिकी एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्मक्षेत्र शिक्षा प्रेम विवाह एवं आयुष काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटिकु गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्तुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। प्रिय दर्शक बंधु तुला राशि साधारणतः तीन भाग में विभक्त होता है यथा 14/7 चित्रा नक्षत्र तुला राशि एमाने हेउछन्ति दानव गण तामसिक शक्ति रे विश्वास रखिथन्ति। 15/7 स्वाति नक्षत्र तुला राशि एमाने हेउछन्ति देवगण धर्म विश्वासी। 16/7 विशाखा नक्षत्र तुला राशि एमाने हेउछन्ति दानव गण एमाने प्रकृति प्रिय होइथान्ति। तुला राशि व्यक्ति माने अति परिश्रमी होइथान्ति, सहानुभूतिशील होइथान्ति, दुसाहसिक होइथान्ति, परोपकारी होइथान्ति, विद्वान होइथान्ति, उपयुक्त परामर्शदाता मध्य होइथान्ति, मिलापी होइथान्ति, संगीत और स्त्री प्रिय अटंती। एमाने अन्यर मतामत को सम्मान देइथान्ति। एमानंकर मंदगुण हेउछि एमाने माली मकदमा प्रिय अटंती, एक जिदिया होइथान्ति, भोग विलासी होइथान्ति, अर्थ व्ययी होइथान्ति। प्रिय दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति माने अनेक गुणयुक्त होइथान्ति। एमाने धर्म विश्वासी अटंती, मनोरंजनकारी अटंती, एमाने कला और कारुकार्य प्रिय अटंती, एमाने लोकप्रिय होइथान्ति, एमाने कौशलयुक्त होइथान्ति, दूरदृष्टियुक्त होइथान्ति, राज्य प्रिय होइथान्ति, मधुर और रस प्रिय होइथान्ति, देवादेवी मानंकु भक्ति करिथान्ति। एमाने अधिक कथा कहिबाकु पसंद करन्ति नाही। एमानंकर रोग मेरुदंडरे पीड़ा, चर्म रोग, पेट रोग, दंताघात, गला रोग और गुप्त रोग एमानंकठारे देखा देइथाए। तुला राशि व्यक्ति मानकर कर्म आईनी परामर्शदाता, लेखक, व्यवसायी, कृषक, शिक्षकता, लुगा व्यवसायी एवं अतर व्यवसायी एमाने उच्च मना होइथान्ति। एमानंकर खोला मन होइथाए। स्त्री और संतान प्रति श्रद्धालु अटंती। एमाने कन्या संतान मानंकठारु जेतिकी सुख पाइथान्ति सेतिकी सुख पुत्र संतान मानंकठारु पाई नथान्ति। बाड़ी बगीचा प्रति जत्नवान होइथान्ति। पशुपक्षी पालन प्रिय होइथान्ति। एमाने स्वाधीन भावरे जीवन यापन करिबाकु पसंद करिथान्ति। एमाने दोषी को क्षमा करि दियन्ति। एमानंकर जन्म समय बहुत सुखरे कटिथाए। मध्यम बयसरे सामान्य सुख पाइथान्ति एवं शेष समय रे दुख अनुभव करिथान्ति। एमाने लुचि जाउथिबा बहुत गुप्त विद्या सबको उद्धार करिथान्ति। एमानंक पई अशुभ हेउछि प्रतिवर्षर नवेम्बर मास प्रति मासर 5, 10, 12, 14 एवं 20 तारीख अशुभ अटे। एमानंक पई शनिवारटी क्षतिकारक अटे। एणु एही दिन मानकरे देवता पूजा ध्यान भक्ति करिबा उचित अटे। एमानंक पई मेष, सिंह, धनु राशि व्यक्ति अशुभ होइथान्ति। एमानंक पई लाल रंगर वस्त्र एवं लाल रंगर पदार्थ अशुभ होइथाए। अधिक समय विदेश यात्रा करिथान्ति। आय अपेक्षा व्यय अधिक करिथान्ति। परिवार रे अशांति देखा देइथाए। एमानंकर चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन होइथाए। एमाने निज शत्रु मानंकठारु बहु चतुरता सहकारे विजय लाभ करिथान्ति। एमानंकु जमी बाड़ी घर एवं पारिवारिक सुख बहुत कम मिलता है। एमानंक पई शुक्र शुभ ग्रह अटंती। कोमल स्वभावयुक्त अटंती। एमानंकर संभोग क्रिया रे अधिक रुचि रही थाए। एमानंकर ग्रह अशुभ चलुथिले ग्रह शांति निमंते एमाने रूपार मुदी किंबा
କଡ଼ାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂଜା କରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ହୋମ ପୂଜା ଆଦି କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହି ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହେଉଛି ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ମକର, କୁମ୍ଭ। ଏହିସବୁ ରାଶିମାନ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 2, 4 ଏବଂ 7। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 3, 5 ଏବଂ 7। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଐଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ 14 ବର୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷ ଏବଂ 26 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ବୟସରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରୁହେ। ଧନ ହାନି ଦେଖାଦିଏ। ସନ୍ତାନ ହାନି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ କରଜ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। 19 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ 36 ବର୍ଷରୁ 46 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। 25 ବର୍ଷ ଠାରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 47 ବର୍ଷରୁ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବଦନାମ ମିଳିଥାଏ। କରଜ ବଢ଼ିଥାଏ। 82 ବର୍ଷରୁ 86 ବର୍ଷରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ, ମିଥୁନ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ ଅଯଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବୟସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଓ ଶେଷ ଭାଗରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ହେଉଛି 1, 4, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 28, 30, 38, 42, 52, 58 ଏବଂ 62 ବର୍ଷରେ ଘାଟି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କଥା ଅପେକ୍ଷା କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ। 14/7ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 77 ବର୍ଷ। 15/7ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 86 ବର୍ଷ। 16/7ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 90 ବର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।